हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी गाइज आपण पुणे गोटे नुआ इंपोर्टाट खबर नहीं आसी कौन जे आपण मानकर जो पीजी एडमिशन जो करेंगे जो आप सिलेक्शन पर फास्ट सिलेक्शन हो कि सेकेंड सिलेक्शन हो थर्ड सिलेक्शन हो जेको सिलेक्शन हो आप जेको सिलेक्शन पर आपण करेंगे पीजी एडमिशन करेंगे से पीजी एडमिशन कौ प्रोसेस रे करेंगे क्या कौन अच्छी कौन स्टेप अच्छी से होल जिनस कौन करवा आम आज डिस्कसन करवा से भिडियो कौन करूँ ना प्रथम शेष पर्यटन बिना स्किप कर देखूँ आ समस्त को अनुरोध जे कौन आप भिडियो बहुत मत देखते कि कौन ना ना चैनल को सब्सक्राइब करना समस्त को अनुरोध कि भिडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करदे आ भिडियो बहुत मत शेयर करूँ आपड़ कौन करेंगे ना आम जो टेलीग्राम चैनल अच्छी प्रभासर एकेडमी टेलीग्राम कौन करेंगे जॉइन करेंगे तार जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी जाए कौन करेंगे आप सब जिन मैंने फास्ट जानापी कौन करूँ ना प्रभासर एकेडमी टेलीग्राम चैनल कौन करूँ जॉइन करूँ गाई चलते भिडियो को स्टार्ट करवा गाइज आपण समस्त को देखा आप स्क्रीन में जहाँ भी आप देखते जी कौन पीजी एडमिशन कौन करेंगे ना किपर भाव में करेंगे जे आपने गाइज मन रखी था कौन ना आप फेज वन है फेज वन कौन अच्छी ना चार्टा सिलेक्शन चार्टा राउंड सिलेक्शन अच्छी फास्ट सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन फोर्थ सिलेक्शन माने फोर्थ राउंड ऑफ सिलेक्शन ये चार्टा अच्छी तापर कौन फेज टू और फेज थ्री ये तीन टा मंथली फेज रे कौन हम आप एडमिशन प्रोसेस कौन एडमिशन प्रोसेस ना फास्ट कौन करेंगे आप हम सिलेक्शन लिस्ट बाहर जहाँ के बाहर ना जमी जपरी भाव में कौन अच्छी ना फास्ट सिलेक्शन जो मान रही फास्ट सिलेक्शन बार कौन हम ना जो केबे बाहर फास्ट सिलेक्शन ना 20 अगस्ट कौन हम तर फास्ट सिलेक्शन बाहर ये 20 अगस्ट पर जानी आमर ये जगार सिलेक्शन है कौश जान आम ये जगार सिलेक्शन है आज से हो सेकेंड सिलेक्शन वाला जिते हम सेकेंड सिलेक्शन ये कौन हम जो मैंने सेकेंड सिलेक्टेड होते से मैंने जो मैंने सिलेक्टेड होते से ओनली एक करेंगे एडमिशन करेंगे है कौन है फास्ट सिलेक्शन बाहरी पड़ा जे 20 अगस्ट बाहरी पड़ो ये 20 अगस्ट बाहर सारा पर ड्यूटी आपण कौन ना आपण ड्यूटी है कौन ना चार्टा काम जे कौन करेंगे फास्ट कौन पेमेंट करेंगे पेमेंट किपर भाव में करेंगे से जिन भी मुझे कहीदेवी ये भिडियो सहित कौन आप हम 3टा ऑप्शन अच्छी कौन गोटे फ्रीज आउ गोटे स्लाइड ऑफ आउ गोटे कौन फ्लोट एति कौन करेंगे क्लिक करी कौन करेंगे आपण मैंने पेमेंट करेंगे एटा क्लिक करेंगे तापर जे कौन पेमेंट करेंगे किपर भाव में कौन सब जिन मुझे कहीदे देखूँ कौ दिन कौन सब जिन अच्छे मुझे देखे भी दूसरे फास्ट आगे गाइस यहीटा कौन आप होल डिटेल्स देखो ये अच्छी कौन ना आप जो फास्ट सिलेक्शन जो बाहर फास्ट सिलेक्शन के बाहर लिखि दिखाई मेंशन कर दिखाई के ना 20 अगस्ट कौन हम फास्ट सिलेक्शन बाहर देखो लिखि दिखाई 20 अगस्ट जे कौन है सन्ध्या 4टा कौन फास्ट सिलेक्शन बाहर मे भी पूर्व भी मे भी बाहरी पारे फास्ट सिलेक्शन मैंने टाइम पूर्व 4टा पूर्व मे भी बाहरी पारे टाइम दी के 4टा बेले 20 तारीख दी तापर कौन है आप से 20 तारीख ठू जब सिलेक्शन बाहरी पड़ा से ठू के पर्यंत ना 24 तारीख पर्यंत आप कौन करेंगे ना फ्रीज किए कर फ्लोट किए किए आमर स्लाइड अप कर कौन है पेमेंट करेंगे कौन करेंगे तापर कौन जाकि कौन करेंगे जो एडमिशन करेंगे जो रिपोर्टिंग जो लिखाई जाकि एडमिशन करेंगे ये गला 3टा प्रोसेस ये 3टा प्रोसेस जिनस कौन होल डिटेल सब जिनस एडमिशन प्रोसेस कौन करेंगे फास्ट ना आप सिलेक्शन बाहरी पड़ा सिलेक्शन बाहर सारापर आप जानले कौन ये जगह सिलेक्ट होती जो मैंने सिलेक्शन होना से जानले कौन ना आम ये जगह सिलेक्शन होना मे भी सेकेंड सिलेक्शन को वेट करवा सेकेंड सिलेक्शन से आइला जो मैंने आसो जो मैंने सिलेक्शन आसो से छुआ ही कौन करेंगे एडमिशन करेंगे है जे कौन है से सिलेक्शन जानले हाँ आसीगला सिलेक्शन आसीगला कौन करेंगे तापर से कौन करेंगे गोटे जमी भाव में आप कौन अच्छी ना आमर जमी देर चॉइस लकिंग ठीक से भाव में कौन हम आपण इंटीमेशन लेटर ऊपर कौन करेंगे गोटे आस गोटे ऑप्शन आसे इंटीमेशन लेटर बोली कौन कर गोटे ऑप्शन आसो से इंटीमेशन लेटर बोली ऑप्शनटा आसला कौन करेंगे तापर ना आप तार ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर कौन हम से देख जे कौन आप सैड्रे शो करेब आपणकर धर सिलेक्टेड थी ना सिलेक्टेड लिखाई सिलेक्ट लिखाई आपंकर ना रहा आप कौ जगह सिलेक्टेड रहा पेमेंट रहा के एडमिशन फीज रहा सैड को कौन रहा ना 3टा ऑप्शन रही कौन है ना आप जो लिखाई जे कौन ना क्लिक टू आम फास्ट मारे आप सब जिन थी कौन ना फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑफ थी 3टा थी तापर कौन करेंगे आप जेकोसी गोटे क्लिक करेंगे
କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଧର 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର କ'ଣ ଅଛି ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଧର ହେଇଛି ଆପଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ହେଇଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ କରି କ'ଣ କରିବ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିବେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବାସ୍ ଦେଇବେ ସେଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋଟିଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ଉପର ଭଲ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ନାହିଁ ମାନେ ତଳକୁ ଯିବେନି ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାର ଉପରକୁ ଯିବେ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବେ ଏ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ CLICK କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ବା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆପଣ ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଇଦର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ ବାସ୍ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା ଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଏଇଠି 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲେଖିବ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବ କ'ଣ ଏଇଠି ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଲେଖିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିଦେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଖାଇଦେବ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ତଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ଲେଖିଥିବ ଯେ ନେସେସରି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସେଇ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ ନେସେସରି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଥିବ ସେସବୁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଗେରା 10th +2 +3 ହେଲା ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ CLC ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁ ତା ସହିତ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଧର କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ଅଛି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ନା ୱେଟେଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ ଧର କି NSS କି NCC ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ନେବେ ତା ସହିତ କ'ଣ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ସେଇ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ତା ସହିତ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋ 5-6 କପି ନେବେ ହେଲା ଏସବୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ବି ନେଇଥିବେ ହେଲା ପଇସା ବି ନେଇଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା ପଇସା ନେବେନି ଆଉ ଏଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରିବେନି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେନି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ସେମିନାର ଫିସ୍ ଆପଣ ମାଗିବେ 2 ବର୍ଷର ସେମିନାର ଫିସ୍ ମାଗିବେ ଯାହା ଆପଣ ଥରେ ନେବେ ଆଇଦର ମାଗିପାରନ୍ତି ସେମିନାର ଫିସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସେମିନାର ଫିସ୍ ମାରିବେ ସେଟା ମାଗିବେ ସେଟା କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି ବାସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଯେତିକି ଥିବ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ ଏତିକି କ'ଣ ହେଲା ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସରିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସକୁ ଭେରିଫାଏ କରି କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ନାଓ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ସେଠାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ ତାପରେ କ'ଣ ତୁମର ବାହାରିବ କ'ଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେବେଠି କ'ଣ କରିବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଦିନ ବି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲର ପାଇଁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବା ଫ୍ରିଜ୍ বা କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ पेमेंट कर सारा आप पेमेंट केमी करेंगे आदर मोबाइल करेंगे ऑनलाइन जो आम अच्छी फोन पे बा गूगल पे थ्रो पेमेंट करेंगे किंबा कौन करेंगे ना कौन हम इ बैंकिंग नेट बैंकिंग थ्रो आपने कौन करेंगे ना पेमेंट करेंगे पेमेंट कर सारा कौन आस आइले कौन डाउनलोड इंटीमेशन लेटर आसीगला डाउनलोड से इंटीमेशन लेटर कौन करेंगे डाउनलोड कर सारा कौन लिखा कौ दिन कौन अच्छी आप आडमिशन अच्छी आउ कौन अच्छी ना तर कौन सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से इंटीमेशन लेटर देखा केते कपि फोटो कौन सब जिन कौन थी ना इंटीमेशन लेटर थी कौन करेंगे आप जो दिन आडमिशन थी से दिन कौन करेंगे आप जीपे जाइए पहुँचे से जगह से जो जगह आडमिशन होती जो यूनिवर्सिटी जो ऑटोनमस कॉलेज कॉलेज आप आडमिशन से जगह जाइए पहुँचे कौन करेंगे आप सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थी नेसेसरी डॉक्यूमेंट देले वेरीफाई
करने ता सहित कौन है आपण कौन करा गोटे रसीदे काटी भी देदेवे कौन है आप आडमिशन होगा बोली आ पेमेंट हो सब किसी जिन ना तापर कौन कर चिंता ना तापर कौन है ये सब जिन सरीगला तापर आप पलि आसवे आप कौन हम ना क्लास स्टार्ट करने से कहे के क्लास स्टार्ट हम सब जिन जन दिज्व से कौन करेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास जी सैला ये जिन होल डिटेल्स आप आडमिशन समय कौन सब जिन स्टार्ट सिलेक्शन आडमिशन पर्यटन होल डिटेल्स मुझे कहीदेली वीडियो भल लगी निहत कौन करूँ लाइक करूँ तेना बहुत बड़ा सब्सक्राइब करूँ आ कौन करूँ बहुत सारा कौन करूँ ना आप जो चैनल को कौन कर लाइक भी करूँ कमेंट भी दिंतु कौन सब आप इश्यू अच्छी सब जिन कहतु आदि आप कौन कर मस्त माने इनवल्व हाँपाई चाहते डायरेक्टली लिंक हाँपाई चाहते कौन करेंगे ना टेलीग्राम चैनल प्रभास सर एकेडमी बोली टेलीग्राम चैनल कौन करेंगे जॉइन करेंगे जार लिंक कौन अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी। धन्यवाद।